মন্ডলের সভাপতি চিনি অকরা অতীন্দ্র বাবু কক্ষের সামনে খুব নাম মানে যারা আঞ্চলিক দল খাইও অমপইলাইয়া 1960 দশক নিছিমি যারা আনি অকরা আর আন বুসাং তরাই তিউজিয়া যারা খাইকা আপনার স্লোগান তাও তমানে চাকুই জানাই মুখুই জানাই চিনি হানো চেনাই তারপর আছে হামায়াকু তামনি পানি ইনকে রাজ পরিবার নিচিনি রাজা মহারানী বড় জায়গা বাগে নিমাতো আপনার রেবতী ত্রিপুরা আছে আছে ইয়াকু এই বিয়মনি পরে যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লুখা পার্টির হুইপ জারি খাইজাখা পার্টির নির্দেশ মানে হয়ে আমি যখন বুথ দিখা রেবতী ত্রিপুরা হাত হাল পেকেও হিরো প্রচার খেলে যারা ভারতীয় জনতা পার্টি খেলাই বড় নাকি বাঙালি পার্টি খেয়ে সাজাবো চুন্না সাহ যারা বিজেপি খেলে রনো আরে বিজেপি তো বাঙালি পার্টি ওইখানে তো বাঙালিরা বেশি কাজে এই বিজেপি করে কি লাভ হবে আমাদের সবসা কারা বলে এই কথা যারা আঞ্চলিক দলে কাজ করে আর আজকে আমরা যারা জনজাতি আমরা যারা নিজেকে জনজাতি পরিচয় দিই আমরা কয়টা সম্প্রদায় 19টা সম্প্রদায় আমাদের রাজ্য সরকারের তালিকাভুক্ত আমরা 19টা সম্প্রদায় আছে যারা ত্রিপ্রাসা হা কচক থানে কাহিনী সারাই বরণে আরো তো 19টা থাকলিয়া 22টা 23টা কাউই নখা তাইলে 19টা জনজাতি সম্প্রদায় ত্রিপ্রাসা সম্প্রদায় তখন কি এমন বেশি ভাই কে খা ত্রিপুরা মাথাতে এখন কয়টা সম্প্রদায় 19টা সম্প্রদায় তো আছে যারা আগে দাবি করত শুধু ত্রিপ্রাসার জন্য আমরা লড়াই সংগ্রাম করি অনিল সরকারের ছেলে অভিজিৎ সরকার ত্রিপ্রাসানি উনিও তো ত্রিপুরা মাথায় ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ তাপস দে কংগ্রেস নেতা ছিলেন এখন উনি ত্রিপুরা মাথার বড় নেতা ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন ওয়ানসার উন্নতি হয় তাই कैसा একটা কমিটি খাগা মানে অল ত্রিপুরা হাউস সিটিজেন যারা বর্ণ নায়কানি খেলে নিছে আ কমিটি ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন আপনি কনভেনর কি সব তাপস দে বল ত্রিপ্রাসাদে 42টা আসন প্রার্থী রিকা ত্রিপুরা মাথা কয়জন ত্রিপ্রাসাদ কয়জন ওয়ানসার তম হিসাব পেয়ে নেবে বিজেপি বাঙালি পার্টি না ত্রিপুরা মাথা বাঙালি পার্টি কোনটা এখন আপনারা ঠিক করুন ত্রিপ্রাসাদ সব और डेली पे क्या हो वंशा ত্রিপ্রাসাদ হ্যাঁ শুধু স্লোগান লিখে চলে গেল সাও বিজেপি হামিয়া जोंनो लिखित रिली आगे ना साइबे मन तुम 3 बছর 4 বছর আগে না সাকা মহারাজ জি নানা খেলো লিখিত রেখলা বিজেপি নরেন্দ্র মোদি से रिलिया सोनिया गांधी তাহলে रिलिया को প্রকাশ করা বিন্দা করা কেন লিখিত দেননি আপনাকে ওইসব অংশ করনে কোনদিন কে বল লিখিত রিয়াং সামনে কে রেবতী কিছু জানে না এইসব রেবতী সংবিধান সাইবে এই সাজাগো 10 তারিখ এপ্রিল এডিসি নির্বাচনের রেজাল্ট ঘোষণা হবে 11 তারিখ গ্রেটাতি প্রদান হয়ে যাবে এইসব এখন 2 বছর তাও 2 বছর কাউই থাকা তাও কে সরসম্বা एडीसीओ सुन बिल टू भी मैया हाई मैया तो क्यों बोला आपने 10 तारीख रिजल्ट आएगा 11 तारीख को हम लोग ग्रेटा त्रिपुरा ले लेंगे बिल पास हो गया ही नहीं सका अभी कहाँ बिल पास हो गया कहाँ का बिल तब के माने स्लोगान तब तमनी माने त्रिपुरा से और शासन खेलाए चीनी शासन यही तो स्लोगान ना তাহলে আরো বাবু শুধু ত্রিপ্রাসা সিমি যদি করে হিগে থুরুকসা ত্রিপ্রাসা ওয়ানসা মুগলিসা কয়টা কমিউনিটি কাকো 19টা তো তমনো ওয়ানসাও ফাইয়া থুরুকসাও ফাইয়া আবো ত্রিপ্রাসা দে আরো সালে দঙ্গার থুরুকসাতা সা দঙ্গো ওয়ানসা তাহলে এর থেকে তো বিজেপি ভালো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যত ধর্ম যত সম্প্রদায় তুই সমুন্তাগো 2 বছর করোনা কেবল কাম খাই না লিয়া
सामु खायमालिया नरनि नखरमालिया थैनानै गिरिजाखा अक्सिजेन गैस सिलिंडर नागा बिथि जाना नागा जराव सावरिका मथा दे ना सीपीआईएम आपरो सीपीएम कांग्रेस बसाका और वैक्सीन इंजेक्शन ताना दी बीजेपी बरन बुथाना नी बुद्धि खेके ताना दी नी साका बर 2 বছর से रेशन तारिखा नरेंद्र मोदी 5000 खलाई दुइटा इंजेक्शन नि दाम 10000 টাকা বিনামূল্যে ফ্রি দিখা ত্রিপ্রাসা ইনি সামনে 2 বছর টাকা দেয় এডিসি এলাকাও 2 মাস নিমাই উড়িতে বারবার ফ্রি দিলে এডিসি এলাকাও শুধু 2 মাস পর বিনামূল্যে রেশনের চাল দিন না তারপরে আমি বুঝবো যে আপনি সত্যিকারই ত্রিপ্রাসার জন্য কাজ করেন अरे आप तो राजा हो राजा आप तो भिखारी नहीं हो जुमिया पुत्र नहीं हो न्यू तो आंख है जुमिया पुत्र नहीं बुझे अबे चांदा क्यों लेते हो चांदा ना प्रश्न में कहना है राजा सब समय दान सीख रही हो राजा नहीं अबले तब किसी ने राजा दान ना हो मुई से भिखारी वो लता पता फले मुई फले तो दालो सापरा फले 200 টাকা मांगा के 100 रुपया देता है जाति के लिए ये सब हाँ नुमुई फालाय दालो फालाय सापरा फालाय बिनारो से 200 টাকা फुंगनि सिमे थांगै सारि को थांगै ओ लाइफा गांद्रुई फालमानि 200 টাকা ना से 100 টাকা सान्दा ना पुपो सीपीएम नि छोटो भाई जमो छोटो भाई आवर बगने से मा साव लाल मथा है ये लाल मथा ये मथा नहीं है सिर्फ ये लाल मथा है लाल भी है उसमें सीपीएम तो प्राक्तन चेयरमैन प्राक्तन कॉमरेड যত হাত থামে গাই দেওয়া আমার লগে জিতেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মথার ক্যান্ডিডেট দিও জিতেন चौधरी पगे साई नहीं सका अब से प्रदूत बसो इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है माने पगे साई नहीं सका इनके बा साई मांगा बोल आंग बोनो बिसिकते चोवाना हिमा से बस साई रोंगे जितेन चौधरी बुका नहीं साई दिखा बाबू उनके हां सुन साई नो ने दाल में कुछ काला है ये जानता हूं हम लोग बीजेपी ना खबर करे अब या नंबरनि चांदा तो फायावो साइमन केजरीवाल दिल्लीओ थांगो बबे आसे गयो ओ शिवसेना ने आरो थांगे रांसानो ममता बनर्जी नारो रांसानो और तेजिं पेलन थुपसा हेमेनि ठीक रो अब किछु करे बिसिंगो गैस हवा से हवा अब किछु करे बिसिंगो और सुनो विभ्रांत खेलनि भाबे तृणमूल रबि जा कोनो किछु मूल से करी परबे কাজে এই যে কংগ্রেস সিপিআইএম এতদিন তো বিজেপি করে ত্রিপুরায় যাও 2018 ने आगे बीजेपी तो तंफान आगो 3% 4% 5% बेसिक करी जासन आफर आम निजे बो 2014 ने आगे आम निजे बो बीजेपी से करी सीपीएम सब कांग्रेस नि विरुद्धে कांग्रेस बोले सीपीआईएम এর বিরুদ্ধে सीपीएम রা কি বলতো মনে আছে তো জুত আমলের কথা कांग्रेसের সঙ্গে টিউজেসের যে সম্পর্ক বিজয় রাঙ্গল মানে সমীর বর্মনের সম্পর্ক বিজয় রাঙ্গল নাকি উগ্রপন্থী হয়ে গেছেন কার জন্য कांग्रेसের সঙ্গে চুক্তি করে গোপন বোঝাপড়া করে কে বলতো সিপিএম এর নেতারা দিল্লি দেশের কথায় সিপিএম এর নেতাদের কথায় সমীর রঞ্জন বর্মন নাকি একবার চিঠি লিখেছিলেন কাকে বিজয় রাঙ্গল বাবুকে যখন বিজয় রাঙ্গল বাবু উগ্রপন্থী নেতা ছিলেন চিঠি লিখেছিলেন ওয়ানসা এলাকায় বাঙালি এলাকায় খুন খারাপি করো তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন দেওয়া যাবে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসা যাবে এই অভিযোগ করতে তারা সিপিআইএম এর নেতারা আর জুট 5 বছর কে সিপিএম রা বলতো কালো কালো দিন কি কালো মানে এরকম 5 বছর কালো দিন ছিল কালো 5 বছর ছিল মানে কংগ্রেসের জুট আমল এত খারাপ ছিল কে বলতো সিপিএম এর আর কংগ্রেস যারা টিউজে যারা করতেন আইএনপিটি সব সময় কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করত সিপিএম এর হাতে মার পিট বাড়ি করে আগুন জ্বালানো অত্যাচার বিপিএল কার্ড থেকে এপিএল কার্ড করে দিত ট্রান্সফার করে দিত অনেক শাস্তি সহ্য করত কংগ্রেস টিউজেসের কর্মীরা এই জন্য টিউজেস কংগ্রেসের কর্মীরা সিপিএম এর নাম শুনলে তাদের এরকম একটা অসহ্য মানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত যে না সিপিএম আমরা মরে গেলেও আমরা সিপিএম করব না আজকে সিপিএম এর নেতা
কংগ্রেসের নেতা গোপন আবার বোঝাপড়া করেছে। সুদীপ রায় বর্মন, সমীর বর্মনের ছেলে, উনি এই প্রথমবার ইনক্লাব জিন্দাবাদ করতে শিখলো। এখন শুনলাম মানিক সরকার নাকি যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে যায় না, মানিক সরকার নাকি রাগ করছেন, আমার কথা মানছে না, জিতেন আমি নাই তোমার সঙ্গে। তো সিপিএম এর মধ্যে দুই ভাগ, কংগ্রেসও বলছে না, আমাকে মানলেও আমি সিপিএম কে ভোট দিতে পারবো না, কারণ 25 বছর আমরা অত্যাচারিত হয়েছি। তাহলে চিন্তা করুন। আর মথার কি দাপট ছিল এডিসি নির্বাচনের আগে, হামান সিনাই আপুরবার বারবার সাকা হারানা পুরো আনবসা দেয়া মতো নাই। দিল্লিওয়ানি কোয়ার্টার চাপ खाने यांसिनी राजा न प्रदूत भवन आम साका आप बोलिए आप क्या चाहते हैं यूनियन सिंह बोआनो सो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है रेवती जी, मैं जानता हूँ नहीं सो क्या मनुष्य का, तो आप क्या चाहते हो बोलो ना, क्या इजी है, कौन सा आसान से हम लोग ले सकता हो, वही रास्ता बताओ। बोआनो साथियों, अमित शाह यूनियन टेरिटरी देना ने कभी राजी तुम नहीं सो। अच्छा यूटी यूनियन टेरिटरी যেমন জম্মু কাশ্মীর দিল্লি হাই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কে দিরা ইলিছো ইকে আমগো প্রশ্ন কিয়া আবমনেসি তম লাভ নাই ইকে গ্রেটার ত্রিপুরা সামনে আবলে পড়ছেন সিনাই মানে আরে ये तो पॉलिटिकल स्लोगन है, एजेंडा है, नहीं सवाल। बोर्ड इजे से बहुत विश्वास किया ग्रेटर त्रिपुरा माने बाहे के माने आपन तमो सिनी और अकरा सामने अतीन्द्र बाबू বড় নিজে ইস্তেহার ত্রিপুরালেন নি কোনো কম সিক্রিকো গ্রেটার ত্রিপুরালেনি চিনি আইপিপি খাইনি তাকুগ্রাও যারা তোমরা বড় এডিসি এলাকা না ওই সেনো গ্রেটার ত্রিপুরালেন দিদি হিনি সব সেমে ফুলুগি মানো চিনি প্রদূত বাবুনি গ্রেটার ত্রিপুরালেনলে আবো ইমামনি সমানসি মুখ থাকো ফুলুগি একটা কাগজ যে অমসিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন নাইনি বাংলাদেশ তো বনানাই পো মায়ানমার না বনানাই পো যেখানে যেখানে ত্রিপুরা তো মারো আপনারা चीनी ग्रेटर त्रिपुरा बानो भाई हिंगा मनुष्य का आप जानते हो मेरा दोस्त आने आत्मीय स्वजन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया तो अभिलाष त्रिपुरा संतोष त्रिपुरा चैतन्य त्रिपुरा केया त्रिपुरा और न बड़ा सिटीजनशिप बनाई ऑस्ट्रेलिया कैनबरा सिडनी रोगानी फ्रेंड तुम आने आत्मीय तुम तो हमें अंकुर बड़ा सिंहा तो आप ऑस्ट्रेलिया कैसे लाओगे, ऑस्ट्रेलिया में भी तो त्रिपुरा है ठीक है, चुप खाओ। म्यांमार आप कैसे लाओगे, बांग्लादेश कैसे आप लाओगे, बांग्लादेश को स्वाधीन एक राष्ट्र म्यांमार, हम लोगों को तो पहले युद्ध करना होगा, नहीं सका बांग्लादेश में युद्ध कैसे मत नहीं भूले, इंडिया में से पहले और बांग्लादेश में युद्ध सिंह ত্রিপুরা नहीं खाओ तो नहीं सका सही मान लिया बो आपनी बांग्लादेश और इस्तेहार ग्रेटर ত্রিপুরা ने कौन सही हो बो साउथ मास नि मिसिंग का सिन क्षमता फाइके के समस्या समाधान खाई नहीं आ 2 বছর का ग्रेटर ত্রিপুরা नीति बानी के तमने 3 मास ताऊ के वो असेंबली जीती खाएगी सही तो नोल सोनिया गांधी ने आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, आम आदमी ने आरोप, शिवसेना ने आरोप, कांग्रेस सागमा वो सिरी मेघालय ने मुख्यमंत्री कांग्रेस सागमा बहुत असर में से इंडिया बीजेपी में से भी आरोप था में बस साइज़ सारो के बर्णना सुबह देशवा का कारण भारत ने संविधान जेटा संभव आवके जो तो बरक तो आग बरो सका मैं भी हूँ लेकिन जेटा असंभव कारण नु पैके को तंगला बीजेपी से हम यहाँ पर सोनिया गांधी तो लिखित लिखा को बुलाए हैं कि ना यस मैं दूंगी इन्हीं सकमो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी सकमो मैं दूंगा, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ मैं दूंगा इन्हीं सकमो बृंदा करा और फील खाई पियो प्रकाश करा अच्छी तरह बिचरे बड़ा सकमो बोले यस हम तो बोलूँ भाई तो ताबो के गुरी तो के बड़ों लोगे मैं के अकेला ही हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं सब हारेंगे आप हारेंगे ये तो तय हो गया है, आप 2023 में हारेंगे ये व्यक्ति की बात जीत नहीं पाओगे आप जीतना आशा लेके पब्लिक ने आपको वोट दिया एडीसी में आपने कुछ नहीं किया, आपने करप्शन को बनवा दिया वो एडीसी करप्शन नो सुजुकी क्या पूर्ण चंद्र बाबू दलिया मैडम बड़ा साउसिंगले बीजेपी हाई एस्कॉर्ट नहीं गुरिया पुलिस नहीं गुरिया वीआईपी भी चलिया वीआईपी कल्चर हम लोग पसंद करता नहीं हुई सो इनके
রাজা যদি এত কাহামিকে পূর্ণবাবু দলিরিয়ান ম্যাডাম সব পুলিশ তোমনানি হিনেই দালাল তান তোমনানি আবরণ গিয়া দে 20 লাখ 30 লাখ 35 লাখ রাং আনতেছিং সামানি নরক দালাল নক তাইয়ে ওই গরিব বড় 2 মাস রেশন মাইরুলে চারি মাস খুঁলে বেরমাল 1 কেজি লে 2 মাস খুঁলে মাইরু নিবে যে বেরমা পড়ে রিদিছিং বড় আলু 3 মাস খাইকে তারপরে বেরমা খাইকে তাই কোনো নাইয়া নরেন্দ্র মোদী 2 বছর তো মাইরু নিই দরকার তাই মাইরু তো দাঙ্গিয়া বেরমা পড়ে রিদিতা বেরমা থেকে চালিয়ে নিয়েছেন তামনি নিমেয়া সব কৃষি দপ্তর দিতে পারতেন 2 মাস 1 কেজি করে এটাও তো পারেন না ভারতের অডিটর জেনারেল আমার কথা না রাজ্যপালকে চিঠি লিখলেন কি বললো এডিসি ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসিতে দুর্নীতি হয় দুর্নীতি কোনো টাকা পয়সার হিসাব হয় না হিসাব নাই অডিট হয় না সরকারি নিয়মে অডিট করতে হয় আমরা তার জন্যই সাব জোনাল মানে রাজভবন অর্থাৎ রাজ্যপালের কাছে আমরা চার্জশিট দাখিল করলাম এই যে আমাদের বিধানসভা নির্বাচন এটা শেষ হোক আমাদের সরকার দ্বিতীয়বার আসার পরে আমরা এডিসি তদন্ত করাবো এডিসিতে হিসাব জনগণের হিসাব দিতে হবে টাকা খেয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না টাকা খেয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না नरेंद्र मोदी साहब কথা नरेंद्र मोदी जी जे दिनों प्रधानमंत्री का इन्होंने एक बात बोला ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है राजा प्रद्युत जी आप ही सुन लीजिए ना आप खा पाओगे ना आपका सीएम को हम खाने देंगे ये बीजेपी ने बोला है आप याद रखना जो रानी हिसाब ना अभी प्रशानी बागे रांगरी बनी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है डॉक्टर मानिक शाह जी ने दिया है एडीसी डेवलपमेंट विभाग हम करे विभाग नीति आयोग 130 कोटी राम लिखा विप्लव देव जी जब सीएम थे उस समय खमोलुम में हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए 28 करोड़ मांगा था ये प्रद्युत जी विप्लव देव जी ने दुस्ती निभाते हुए बोला 30 करोड़ देंगे दाबी डिमांड छिलो कत 28 कोटी विप्लव देव दिए दिलेन कत 30 कोटी जितना मांगा उससे भी ज्यादा दिया आपको हिसाब कहाँ है हिसाब दो तुम बीजेपी हिसाब साइन कर दे जनगण हिसाब साइन कर दे और हॉस्पिटल का मुखी के हिसाब दिदिसन पुरातन ओल्ड काउंसिल भवन रिपेयरिंग खैनाने रंग दिनाने काट अब खैनाने फर्नीचर खैनाने 10 करोड़ दिया राज्य सरकार कहाँ गया ये रुपया हिसाब दो लोग को एडीसीओ लामा एक खाइया माइलो मांगना चाहिए कोनो किछु खाइबा करे कहाँ गया ये रुपया एडीसीओ कोनो निजे कोनो कर्मचारी करे थाना 20-25 बছর में कोनो नियोग करे जितना भी कर्मचारी जितना भी एम्प्लॉइज है एडीसी में 70-80% तो स्टेट गवर्नमेंट से ही लिया हुआ पंचायत सेक्रेटरी जे तमनाई যিনি 587 ভিলেজ কাউন্সিলর 90 থেকে 95% पंचायत सेक्रेटरी अब राज्य सरकार ने राज्य सरकार कोनो नियोग नहीं कोनो वेतन बोर्ड हो राज्य सरकार तो आपका एम्प्लॉइज कहाँ है सो आप राज्य माने आनी कर्मचारी नो वेतन निना से राजगृहिणी साथै कम मिशा আর আন্দোলন से রনি রিত হলে চিনি রামপদ জমাতিয়া চিনি জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী একটা চিঠি শিখা सीएम र पूर्णबाबु न पूर्णचंद्र बाबू एकै पाराउ से पर कि लाउन दुईजन न आरो একটা নিনি কর্মচারী বসে তো রানি হিসাব রিগা দি पूर्णबाबु বিনে সাকা রামচন্দ্র বাবু রামপদ বাবু তারপর পর কর্মচারী হিসাব দিবে যাব যদি বড় বেতন পাই একে নজন্য সাথে সিংরি নাই কারণ কোন কর্মচারী রন 5 বছর শুধু 20% দিয়ে লেখা দিয়ে কোন চাঁদা না যায় সিপিএম যেভাবে চাঁদা দিছো অর্থা যেভাবে চাঁদা দিছো বিজেপি চাঁদা দেয় না 20% দিয়ে কর্মচারীদের আমরা দিয়ে দিলাম আমরা 2 টাকা আমরা চাঁদা নেইনি কর্মচারীদের কাছে আর জুলুম করে এই মাথার সিপিএম চাঁদার জন্য তো কাজে যারা ত্রিপ্রাসাদি করছো আজকে অনিল সরকারের ছেলে
সিপিএম এর বড় নেতা মানে শিক্ষামন্ত্রী ওনার ছেলে অভিজিৎ সরকার তিনি তীব্রামথনী নেতা তাহলে ওয়ানসুকি থুরুকসা ভারত তাবক বড়ছে গ্রেটার ত্রিপুরালে মারি নাই जों तामसा जोंनि गामियावबो फायो वानसारनो रिप्लाय दिनाय सुप्रीम कोर्ट पे केस दिया हो इनि साव मैंने कोर्ट रुपया दिया मैंने नहीं साथेरो नों सामनो रिप्लाय नहीं गिनी दला से दादावि तो ग्रेटर ত্রিপুরালে मारनानै पड़े नोंनि अनुसरकारि बुसाला अभिजित सरकारनो नों रुपया देबानो बोले एमएलए नोंनाय कमिको पास होनाय गेदाव पिन दला बसे ने लां थांसे नाय आइन तैरि केब्रो बसे Rebati Tripura ke hamia Tripura sabai tomia wansa party o thang to awa samtang to Rebati nung ani mo thau phai di so ang sagable Maharaji nung ana likhita ridi Greta Tripura nung rimanai inke am nung bai phai ni saka nung kinto likhita ridi ni saka kono karon bo kisa kino likhita sangle na ang MP ang pin dolo phai na mo likhita sangle phai to BJP आरोले गाड़ी री तंखा सम्मानित तंखा MP बानो तंखा बासा निरे निसुलुगी तंखा एक सम्मान मखा सिनी जाखा निरे थांगे आं हाय ना हाय वो आगे चाकरी खाई चाजा माने आं टीचर तो पूरा मास्टर तो पूरा कयजन सिनी का करा सिनिया BJP से आनो सिनी मुन बिवल के आं को लिखित सा फायदा निने र ताई एका को छावा तो आं को 70-80 हजार वेतन मान जाओ आं नो एक मास नहीं चालदारी नहीं सका लेकिन महाराज जी मैं जितना रुपया दूंगा ना आप सूद समेत इंटरेस्ट समेत बाद में देना होगा अगर ग्रेटर ত্রিপুরালে नहीं मिला तो नहीं सका बनो आं सका बनो যদি আপনি গ্রেটার ত্রিপুরালে দিতে না পারে বা যদি না পায় পাতাল करना रे की बोले दादा कि ये पाताल करना जब टीपीएफ का नेत्री थे हैं चांदा लिया अपने लोगों से ये बेईमानी किया पाताल करना का रास्ता रोको इनको जाने मत दो इन्हें पाताल करना रे गाड़ी बुखरुम ले हो आवरी बिसिंग आवरी लगे आनो खय राबो तो जमा दिया लास्ट बंद के रेबुती राबो तो पाताल करना सारा केस गिरिका करना रहता है न्यूज़ लिया तब हमने ठीक है सर पार्लियामेंट तो थांगी पुछाय आं दालम रुमनि कक सापुरां साखा त्रिपुरा राज्य 184 जन राजा तो मानि सिनि जों तिनि 85% नि जागो 30% माफेके सिंनि बरनो माने दुख नांजाबै सिलाय यागुतुयै जों स्वाधीन त्रिपुरानि स्लोगान लियो आन्दोलन बुमा खायका आबनि बागै सिपिएम कांग्रेस दायि आबो फानो ग्रेटर ত্রিপুরালে सामनाय दंगो ত্রিপুরালে सामनाय दंगो हिना पार्लियामेन्ट बुजायनि सागा सेयासनि तापुरो आं बीजेपी खायदुदै जदि आं आरो थांगे अन हाइकर्ट साइमनो इके नर ताबुनि साइमिया और एडीसीओ तो नर सारे ग्रीब ले नर 18 जन चिनिले मात्र 6-7 जन 8 जन 9 जन छि एर मध्ये दा विद्युत थांजाक बरबाय दा विद्युत फिरो फाय आरोसो आंले आरो ती प्रसाद थामाले किछु जे गरै इकेबा आरोनि इलु सिरिं खलाय आं ताबो बीजेपी फाय हाय न हाय आं कारेन्टि तखत गिरिसो फेर आं इकेबा राजबारी अंधकार थांगा रे उतिनि सो आं सागा काम फेके दा विद्युत तिनि मासो आं जदि आनो साथी ये रेवती समुद्र के किनारे जाके काला चश्मा पहन के क्या करता है निशु दो आना आस्ताबुल मैदान आं वो सिर्फ इनके मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूँ मिले से आते बुझू नहीं बुझूं से सब वो भी नहीं बुझू नो पाने बुझूं साथी था मैं वीर विक्रम जी का बेटा हूँ मिले ताऊं से ऐसे दिवा बुफार 3 बार एमपी जाता कांग्रेस नहीं हुई एमोन किसे सामुतांग से यही के साइज में ये बुफार बुझूं से बुफार बुझूं से बुझूं से तो कारण बुझूं ना के से पॉपुलर खेली खा बुझूं नहीं मुंडे से छुट्टी दिखा मूर्ति ताका सम्मानिका बेनी चंद्र जमातियानो बसुं सम्मानिका सप्तरावलियानो बसुं राष्ट्रपति पुरस्कार दिखा जों थांगा दालो नबरिका ताबो सिरि आईपीएफटी नि नेता तमनि सिरि कायसा बुद्धिजीवी शिक्षित वांसकाय मन्त्री उजा जतबाय चलि थांगा बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि अन्यतम नेतृत्व जों एनसी देबरमना हायना हाय पद्मश्री अवार्ड बायखिका बीजेपी आव हाय राजनीति खयो जों आईपीएफटी बा अनेक किसी ओंलाय फानो सम्मान दिने जों बुझियो आरियानि किरीट विक्रम किशोर बर राजा अन्ततै 3 बार एमपी का 3 बार 15 वर्ष रेबती त्रिपुराले तामुसे वो एमपी पर आशा से याको 1962 सना आशा याको 75 सना आशा याको वो एमपी पर किरीट विक्रम
আপুর বজতি সাখাইকে কট বরণ অষ্টম তপশিল তানা নাঙ্গা হিকে আপুর ইন্দিরা গান্ধী সে তাই কলান খামো বরাবর এডিসির রাঙ্গিনা নাঙ্গে দি খাবো ইন্দিরা গান্ধী ভাই মুজিবর চুক্তি চিনি কাঞ্চন প্রভা দেবী বড় চুক্তি খেলেছে ভারত ভাই যুক্ত হঙ্গ চিনি রাজ পরিবারের বড় আফ্রিকাকে ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী ও রাহুল গান্ধী বড় মনমোহন সিং সঙ্গে অনেক কিছু খাবো কারণ আপুর কংগ্রেস নি এমপি লে ক্রিট বিক্রম তমানি তিনি পুষার না সে কম বড় ফুললি এনে মাস হওয়ার দুঃখ ক্রিট বিক্রম কম বড় মায়া তাও পুষার ভাইয়া আমার আনসো রেবতী তামনি বাংলা ভাষা ভাষণ দিই কিনে আমার সামনে চাকমা আমার সামনে মণিপুরে আমি তখন বাংলা ভাষায় মাসে তো না অরতি ভাষা খাতি কেন কম বড় চাইতো ধর নু ভাই 1 ঘন্টা কম বড় ভাষণ ফেলি নু কম বড় মানে কি হিন্দি ইংলিশ হ্যাঁ अब सिर्फ तिप्रसा है स्लोगन खाली रियो तिप्रसा खाली तिप्रसा ने कहो ये कि तिप्रसा ने चिन्ह से करिका चेहरा नहीं है जानो सब उसे क्लिप नो गानो साइज आमो बारा नुंगो बुसले नो पर नुंग जदी तिप्रसा ही गए पुरु किताब बिपदे भाई आंगमाने खमो नुंगो भाला न बोले आ भाला गुस्ती ने नुंगो राजा सा कर बोले आ भाला नुंग बेकरे की राजा पर नीन खबर हां आनो पुरु तिरो एमपी नहीं बुझले लोपा शुद्ध लोपा भैया अकल बतना नागो अकल तो खाइके से बुद्धि तो खाइके से राजनीति तो इजी है भाई राजनीति तो सहज ना वो नीचे ना भी कुछ बैठो की क्या वो आनो रिटेन दिया इनके आंके वो कॉम्प्रोमाइज किए सो पॉलिटिक्स तो कॉम्प्रोमाइज खेलना नहीं पातो अब असीम में मिली लिया असीम वाला तमु ना खाना तो ये निजी जाने वाले प्रसार खाई लेकर देखने मस्त करना है आम असीम में एकदम चुराई नहीं किबी तो नहीं है आम इम्पी मने लगे जब असीम ना मने एकदम अवहेला खाइजा अपमान खाइजा इनके वो एवलेन था गाड़ी में नांगा चिंता राजनीति से बुझा पड़ा कॉम्प्रोमाइज में खाइयो वांसन विरुद्ध साखा एवं रवि साखा आनी महाराज प्रद्युत बाबू और वांसन रुखलाई रहना नांगा बरबगे से हायुंसियो तब के वो अनिल सरकार ने गुस्सा लाना ना वो आइए ये मत सकना ब्लैक कॉम्प्रोमाइज है ये कॉम्प्रोमाइज अनिल सरकार ने गुस्सा ला और किसी ने बात तो माने तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ना आपको अब उन्हें वही ना ताकू रहा कौन बिसे ना रुकिया चिड़ी जरा बिसी करे और न जाओ था ना को वांछुती वैसा वो तो सही होगा ये लास्ट फाइट है हरिपानो जितिपानो बहुत अभी शिलोंग को बड़ो 5 स्टार होटल तुमको त्रिपुरा कैसल हिने अब सही मानो अब खाइया को कि तो शिलोंग का गुरियो शिलोंग में बड़ो बयान बचने हो शिलोंग को आनी बन नेता तुमको सिरी बन बीजेपी भाई और उन्हें कौन सामने सिरी सरकार तुम्हारा त्रिपुरा बनो सब थान हमारा बिनी होटल सब थान आप सही मानो तो जब तक खबर तुमको सावधान नंबियानि राम तुमी फाय वाइसा नि पेसने सिबे नाम खाय के आपरो से सही माने नंग बीजेपी नो सिनिया को नरेंद्र मोदी नगानो सिनिया को नि छौ नरेंद्र मोदी वाइसा नि पेसने जखन नाम नाय आपरो से नंग सही माने तृणमूल से जाऊ कदेना राम निसाका थुई तो मने मोदी मंजक तबो दिल्ली मंजक तो तृणमूल नि नेता र कुटी निजे न तन्मया ओ मामला त मोदी के मुसिन को करू भाई ओकरा माफ खाइ देना ओकरा निजेनी बुरी तो देता ही मसा अब भाई तृणमूल नेता रो वो हमजा भाई मेरी बुरी नहीं नोगा से तुमना नंपो ऐसा रामगढ़ में निजे नोगा तुम भैया नरेंद्र मोदी ने सिनिया में तब मांझा देता काजे एडीसी ने नामी हिसाब दिया बले ना अब तैसी सकबले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नरेंद्र मोदी सामने और सुधु मुझे तो नारक तुम दे और सुधु मुझे तो नारक दे जे फोटो हम यहाँ से रोना जरा आपने खाली यो कलाक सिलोंग थामानो तो काजे तिप्रसा भाई पूरा गई मनी खाई तुम पर चांदापति से पार्टी वो खाइयो बेहतर गाड़ी खाई तुम खा ये मुंबई क्या राम चावी तुम क्या राम की हिजा पसंद तो रिया भारत में संविधान माने क्या है कि ऑडिट खेलने नहीं नागो भारत में संविधान सुविधा तुमको भारत में संविधान अनुसार नो ऑडिटर जनरल बनो नियुक्त खाइयो राष्ट्रपति पहले नंबी ने कौन मानिया ऑडिटर जनरल चिठी सुने ना राज्यपाल नो जे राज्यपाल एडिसी हस्तक्षेप खेदे सो और बोल बड़े से हस्तक्षेप खेदे गाई राज्यपाल ने एक स्पेशल पावर तुमको एडिसी नो याद बिना नहीं
তদন্ত কমিটি বসাই দিনাইছো রাং হিসাব শুনার জনগণনি রাং হিসাব ইয়ে কিছু সারিয়া তো কাজে ত্রিপ্রাসাবে যে বেমানি খেমানি আবো বেশি দিন টিকিলা ত্রিপ্রাসা সাইমাকা ত্রিপ্রাসার গুম রিও একে ওয়াকসাবেব ফুরুসাবেব হ্যাঁ তো বউয়ে রাজেশন নুসাই তো আমন সবাই তো সব কাসান সব কেসো কলেজ রে অনেক কিছু খাইতে মোদাবলা তো আং যারা তিসারি বাগে বেশি কক সালিয়া তাই অনেক কক সাইমা খাবো নরেন্দ্র মোদী যদি করে হিংকে তিনি করোনা থেকে শুরু করে যেভাবে কোনো পার্টি নাই কোনো কিছু নাই এত সম্মান ছিল